il y a la démocratie qui règne. La robo Mwenyezi Mungu karimsekuwe. Kongo hapawa beti salama ilikuwa kwenye mpango wa huwaji la Salimu. La kungumanyo la ideoloji ya pili. Heli ambaye gwanzima rifanye gwanzima rimsise pontida ino andu wa mzingi. Yema nisi yuko kwa badili haji. Ka mahakama ya Kimbalambwa. Pangamiza ya ntisi ujulani. Shaboti utitunga uti hukumda bari kusijulani. Ya wakongo se Sambi et Dossar et Abu Ashraf wakaya harumai kuyonti. Wangalizi watukufu, salama na amani na zimwendeleni tumunjema ngarendao na mbushiriani hanyo nsipi andukao mhundu ya bahati ngamredunga ozi nyakatiri zabo zinu osiku leo harmon pango watu en tete à tete yani haluha ya kishinga shikomori si hamba ukaya matso hamatso ngojo henda haulahiki haukaribisa imwananyasi natuk muzawari kao natuk muzawar woi hangua harma ile palasho la Ulezi hakayo masiwani harumwa ye mezimili kaundo rai badingo rinjo yakaya ye mezimili rai badingo ye komoro ieshi hawa ikao mnyezi Mungu wae lewiju ranzezi nchaguzi huja opepo ikao ndwahara ritila wadingu ritidiwaze ya ukaya wajau mzaze wa makamu rais Jamfar Hindi na farikiana ne dunia manahe yani de manashiwa makamu rais Jamfar kajaruhusi wa iliende ya zihe ya mzaya hau ya mbeshele ho kaburini tibahi wajau ruwasu ila harmaila daraja ya ukaya Natuk hakaya wakati kao dozi hadhari zinu zonsi pia ze decision ikao doza kaurengwa ikao bandi ngao nisawa yakaya zinu decision zaki na haram haukakaziti za halali wangalizi watukufu na risha mwema hadisi kao Natuk Muzawar harikubalia wahe Ulezi Natuk ya vodobesha la marhaba menji humkubali waho ujarhadisi da sinawe karna ule tsata hali au kaya wakati woti mwinji sha amado one saukaya Natuk hukuma siwani wakula hukuma siwani alhamdulillah namna jika ndo jushila urelezi hawe uelezi wandu kao dwardunga awozi nyakati zinu ye komoro wandu kao do ya hundriha yeba zinu rizio na harumaize nyizi za shaba yani harumaize internet zinu do ukuelezi ngozi nshio hauba nungabo bandu zilo nrabu andaninga mjogo shamarahaba ukaya madelo wa zonesa henu wakati walio mbwana za kisiasa miusa na tsi kaoma siwani ukaya ngasina mezi 6 banu tsi kaoma siwani harumwa mtsanganyiho wa he dialogue intercomorien ya kao parene wane Union Africaine tsi kaya harumwa marengo yayo leo wakaze election ngasina mezi milia kamili takdiran tsi kakomor ngasina mfumba bona na kawaswili yabo siono zinji tsienshi zinji ngamjohamba ukaya yahawa siasa ikaonge remao homa siwani rani janjar mu hawa siasa mjonjar mu hawa ya maisha kaya yodi attend ukaya tsienshi ukaya wa komor wanshohar mu hawa nziro wanshohar mu tambu sizone samridin zirejeze ukaya mkomori katushinda ya ka swiri ukaya ngojoka shinda ya honde mendu ya lekado mbili wobure ngotsungwenda na urengashime nongono kana mashababi wenji hao wa cancer mwaze place za miji kwa tsina wafanyao kwa tsina tomaya ya maudu yabo hawa ya maisha ngio nziro wafanyao hazi watabihao holiwa mahsusu do wafanyao harmwa zihazi za miji jengo yabo rahari janje harmwa lesuala la siasa ikawajibu ni unesembabi ntiti hawa nziro ikawo ngio harmwa ye komor ni unesokaya wa komor ngo ensho harmwa harara ensho harara ya security okaya wa komor ngamjo esheleza kaya 2016 wakati rais azalia ya rengenzi ismu ya zamana wahanda wa parti Ulezi tsimwanzisha barua ikao tsimonesa maferesho shatsimwambia kalima zima simbushiri yake mbaba wa he uzima ho komor haukaya rihundu mbaba wa he independence rihundu mbaba wa he ye demokrasi rikauli na mbaba wa uzima wa usuliha niho wa komor shaya mahamira après rijaru onokana hatsawa yake mbaba wa he le fitna yake mbaba wa humtsambalio wa he masiwa haukaya fitna linjia homijini mijitsambalia yeli mabavu ya tambalia izisiwa zitambalia hasibabu faida za mndu mzima ikaunguzita yabo hatsawa leo yake yedum baba wa hele fitna ikawo linja komori hata leo mkomori wa komori wali kwa tujo kansiban wazima awapasha tax
mndu atambeze fikira za Hussein Mwenza ukange muhara yatujuhunda fitna bala hendia mfitini hajahare ngo afungwa donc abwe hawa rea maisha rea siasa ngio nziro haukaya heni mndu kaunge janibu kinyume nezi yaboka tushinda uyenshibu tasi hata masiu rahe jaka harmo harara hata waja kalima likao hena mndu kaunge komore katuja telefoni mwanyanya yamba siasa akamnungutso kamhara kabana mndungu ishiliwa noko abunga musana rekanda boreka kweli shanga mwanzo saneni onese panorama ya he ya situation kaongio ya tension ikaongizo harmaze ni ze mio za hoa komor ikao mfikirikana ikakarja shindara hunda jawabu yabo yabonga bo jozi duka zero mwanama natuk ngamfikiria ukaya huonesa ila hawa jumla ikaodo iliyo homasiwani abahi nungarjohenda hau upepo ambabi namna ikaondo zijanibu zilo kinyume momwende so haigozi shamvu mwa Azali Assoumani donesa ukaya harmaye wa Komori kaodo waishio hule ne Komor wasawa hansi nida ya ukaya haina mfumbili ngebidio waonane bantu bazima reka Marseille reka Paris reka Lyon reka Bordeaux reka ani haina banikaudo mkomori yaliyo hawone sa ula utukivu wahahe ikao do yalo nuho Hussein Colonel Azali Assoumani risar wasuli mesenga rwamba ukaya risar wasuli harmwa ngarwamba de acti ya fukare ikansori wanai ebonge izo kaudo nzisaoni holiho nyindu andu kwa mkwanda lieze barnama jizimu nyindo mwandu kwa munywanda liya ye mandamano yanu banunga fikiroka de namna ino hatandaba marhaban amjore jembabi yakaya wakati ze referendum ya rewaze asiza fanyo referendum ya rewara kaunja harmaze voti wakawa Komori wenji wakaonesha kana ke jabidere ndari maze voti sirono ukaya ngarenda harmaze voti ukaya yeshwabeha shikaya shausunzusa yenzinu rijojo kansi harmom konsi wa nyumeni donc wa Komori wa donc sirono masula ya ukaya ngarenda harmaze nyichaguzi ukaya boka shwabeha ihu shausunzusa yenzi ya kifujarinu harmwa zidhamana haanza waje yenzi ya nyumeni au mkonsi wa nyumeni wa usulifu wa amani wa utongeza sheswa shanzwani shihunde sehemu ya hao 2021 shaya wa Komor ne dunia kamil waono ukaya wafanywa coup d'etat wafanywa putsch mtsana dhahir ukaya wandoato tia kagul wende wa Assemblée nationale wende wafanya inorambao coup d'etat électoral yabo kejajo kiri ikewa Komori kwa siho pareni waonesa utukivu hao entwabili sonti pia risanganyiha makanda 10 maili yani do Komori wonti pia risanganyiha moroni sharitulo gaz wasawa rengo ndo fumo wando fungwa wasaya hata basaka watuchililiwa donc yabo wando lo Komori kwa tujua uonesa utukivu hao par rapport na situation kaungiyo yodi maana kwa wakati na wasuli hun jatspar sakana wanama kawo si ukabadzima harmaze mbwana zima warengeze ndongo wasanganya no Komori hao nsipia ukayati dwafanya siasa bai shata société civile atazi association bali na bali ma jeune ne ma moins jeune wazade mahsus wasihi opareni henu wakati ngaonesa utikivao ngamshukuriyo ngamshangiriyo yeze juhudi hizo ukabanu zensipia au ye dunia pia heni tsikao wahundu unafasia wahundu haki za kibinadamu hizo kwa jalala wazihunda shemana wakawzihunda dabukana wasiopareni waziwanilia warikio wamba tijao hata ngezi kaukau yabo karna ujauzia sha numeni bano ngamfikiria ukaya ngabonyi jumbe mahususi kao ziende na ulahikiwa haruma ile jumba la umoja wa hezensi za Europa Union Européenne yani haruma Nations Unies la shakafiha ili haone sa ila ikao donamna ikomorilio eba imarunda ya parhani habanu hamade eli na sabikina zone sa wanu ranzinga sarmwa rilawa harma nyichaguzi nguhaje lema kandida kume na waili kao wa rorilo wa bohazi haki zao wakansi wapanga inorambao sente yabo heni mkomori kao kajaza sutene azali abungu jihundo harmwa sente ngajele sente yo warende dojila hatu harmwa zenzia zaki administrative donc ngwa na ze démarches zao harmwa ze jumhuru pia zensipia harmwa kungumanyo pia ya dunia hautangaza hauonesa ufujari kaungo homasiwani au kaya yomi konsi kao
ngwastehiyo haku ze droit de l'homme ngwastehiyo haku ye demokrasi ngwastehiyo haku ye peyani de amani yabo habo yakaya Komor side kina harmazen tizo au si wanzani harmazen tizo yabo yo wajibu wanduka ngwa representeo yesente watengele mabaraza yayo waonese ufujarikao wasule masiwani mungajeli alhamdulillah wakati zawoti zarewa ya Union Africaine ya Union Européenne hata hawonti pia heni janibunku ya dunia kaungwa washangiria wa amani na usalama ni demokrasi wareme hanvu namna zenongoza biro masiwani yodi mane kao ngwari lahiki yo he namna ladhim ngari hadisiyo imahadisinga ndelea ondro ti hali yabo ngabajoka jawabu kao ngaljoka mufid harmo Komori wonti pia yodi mane kao ngamshangirio kaya ritiziyo ho nanaze ze 2000 ritiziyo ho nanaze 2000 hakayo tena nge saidi yao umkonti watu na tutorenge dalil mikonti ze 2000 zinu yende wakati walune nzileo wanje harara wabeha wandu Faransa haanza waje waone kangwa joshinda watenkale abunga mshukuriyo wananyasi wa Marseille hawonsi pia hawe yakaya washindi waonesa ukaya kwa tutsanganya daono ndwa shenso abili waonesa ukaya ngwa wenji watuki wao nenzi yazali au kaya riono letengwe la Carme Place d'Aix enamna la funga donc yabo esajuka bala mikonsilo hunu ketina faida rais puchiste colonel Azali kajajo poando wala wajehunu wajewala uze waone wajewa korompe wandu chamga jelia heni watu aniekao ngobonti jubanu bengwa harendo kai SDF bengwa harendo kai yemru mtsini mwa wandu bengwa harendo kai mhosa mshana sheika kira korompewa yodimane kao kwa jakiri ya delegation kao ibewa ije korompe keja shinda hunda banu wabira yabo hamara sang ngamshukuriwa na nyasi wa Marseille rema notable roana shohatu rema jeune henamne kao zenongozini wazenenge mwanama natuk hukaya homasiwani badala hukaya wanduaka ufikiria ukanga zijobunguza shaama ngazendao na urenga mvu ngarisheli yao wakati kao rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi yakauongoza hafiwa ni mndu mkaribu mwae kajajua wasuli harmole swala nzuani hasiba budezi ya mikoani yani dezi ya Colonel Mohamed Bakar wandu wafikiria hukaya baba langas jobadiliha shaleo zuri zireje hamara ya bili na do farkiano ne dunia na babonjana mzaze wa makamu rais Mejafar ikao ngarijua hasonti pia ya ukaya harma ye faminu sha bahasan ikao gutumlwa ya ukaya hari hakanza yafanye kudeta ngujundo harma ya la majumba ya la joli sha izo wandu kaudwa juzi sao ezarindi ha Komori au kaimza zewe wakati ya hafa yani mdaza makamu rais Mejafar ikaubidi ya ukaya holiho Mejafar hakahule shika ubidi yake ye mwana ujundo la joli yende yazihe mdaza sha amati nizo zafanshia wanwa juzi sao ibanu wa Komori hawezinu ngwafanya usilamu eba inu kwa jatsona hata ila huluka ya kibinadamu namna jika udeze ngozi zafanshia holiho kama siwani yeba kweli inde namna ikawa udeze ngozi zafanshia hauba nwandu sonza wambi kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mrengo shabashi niwe umono watanga so ni mwa ikuze wangu akaya mzaza so wandu wa family nzima bahsani na vice president Jafar shatsena ngamsikitiho amone sole tora mola hangu na mingamina akinu kaya wa Komori wonti pia heni mru atukiwa ne Justine okaya heni namna yonti pia kedajo kiri kwa sima silamu warambasi wa Komori rekado silamu wo dedin rekado mkonti wa Komori shasonda wakati si huta habanu wa usulu ekangari manao yodi namna rajeleza wa Komori halafu yenzinu waonesa ukaya kwa tuta wandwende wakati wa usulu akantuona jumwa yao namna je ujofi wa ni mzazaho ike imani ya mwanadamu ike shindi ya waswidi daraja ya ukaya ni husikinie uke present harumwa madzi yabo yonge fasiro nongo zinji orito vumbo ale kale makalima maili ya ancien président Sambi na zinzajiri juzi chenge fasiriyo ye siasa auye namna yenzinu ya renga hokaya juzi rihundwa ni lekafalila kao amjorenga shoba shinu ni dini tekezo mhono wa maskiti fu hangu ni dini mhono tanga harumwa fiwa misika Komori
zemadini za hanguozi za ngamia marindi na hizo pia shanga watabihara hanami ikao ngamwasikinio kayanga mina mwanama ikao nyumba yahe ya toli ika mnazi ucho yabo itanda juu bahati kaja hunde hayabo halafu yenzi leo kwa jahunda namna ya ukayawa wavirilie wandu wao shawardi wanika peniasa ya ukangwa vuriao mapesa harimwe imishahara ya hinusu kaongo kwa uhazini ya bunge unisao kana inuti yanzilo na imani hokaya harimwe zenzi za dunia pia wakatamanda unu yenzi uyo wofanya namna ya ushangiria ya raia ya undembendu ya leranzi abukara dhimu waseze bei za himalalao waseze bei za shahula shawatsirdiwa waono raia hasaha hajulani ajali arditse na wardiwa mwikana rudi ngarubo homa pesa ya tax exceptionnel taxi kao kajafikiriwa taxi kao kajadunga ze procedure administrative za ladhimu shaya colonel hatobaki halalaha siwa maruha onokana ngufanyo zenongo hizo ye udhamana dawi rais kao usuku zenongo zinzajira wakati kao masiwani ye kozep kwa jasiwa kaunga mwashukurio wondo ba ranzo kati emasiuyo nsipia wakashiri kajaona rais yatsende hoko zep yaenda yakade nao dengwa waka zamana serikali shawo waramvoti rais wae shahatataya ya wenso abili hakwendo ko zepu boya jokana ye cyclone wasuli Mozambique yabudo dabo yakawbenu abotsimdu kaonge na ngena imani wotsimdu kaongo skinon yabozinu za mdazatu majamfar na za hunda sambi izo kaja shangaza parce que izo hatwandisa hatabasa ngutimiza donc yabominga mtabio wakomori ngwa tabihao kwa yakado nzari yenshi harmwa maisha amanda yanu yabo ngabo risk ya kwa maudu wandwa jile na yose dimale kao ngarombea ngasina muda uswahule banu ye komori iremwa ni jundu cyclone ngarjo ya kaya haina wakati kao upepo amanda unu webira harmansi bona hasara zinji ranzele tumu mbaindwa hula zonsi ebongele swala ikao dorjo muzisani de namne kao mfikirio haswa de diaspora hodi horisarishia izo ikao de rais wa daula ya zionesa shande namna ikao do mfikirio ila diaspora ili haudunga na dasina 1-1 ikao baadhi ya hao amadi namna ikao zionesa banu ya makazi ya puha baadhi ya hao wakana zinuhazi za malukani upepo bwa hara wangalizi watukufu letumo lirejeni ngoni ngabo emiji kao ikawienshi hazinu ndrovi nani ngatomba de maadini mshinzi yende na yeusiwa ebonge izo zonti pia namna je kwa mshini mfikiri haswa de diaspora namna ikao dwandu wanu mjiko shida mwa accompagne harma muda kao nguo wa dharura ukaya ngarjunda harma mwezi wa Ramadhani amadeli na sabiki na zonesa harmoye mezisi taijao wa Komor wajoka uyonshi harma crise alimentaire atajokiri ende ike crise sanitaire yaboy ka ladhimu ye daula warengeze hadhari za ladhimu henamna ladhimu shaya tizone sabanu kaya ulio kaya ye daula wa accompagne emaraiha au kaya tionesa kaya mimi sijilwani mkisoa kaya tido na bwema yao ntipia wenji namna wakaulima au kaswiru kaya kangarinjao harmwe Ramadhani ngwajohunda mbaindwali shaya zinu zijazjir yabonga bajoka ukatambu ya ushinda wa enshi idimana kawe daula rikaulinda ukangwa joja na majawabu kangwa joka concrete ngajoka ya sur ngajoka clair ngajo sedie raia ya hunde mbaindu yafungue heni wakati waladhimu yabuka bati ndongozi soka yake waladhimu ya daula wasise zenye shuru zo douane yode ya jotengeza wando hunde taratibu ya ukaya zebei zibunguzi raia ya shinde ya hunde mbaindu yafungue ridungu hauraji hawaika odelio humasiwani ngeshangaza ukiasa utosha haukaya ngarjohamba ukaya hokana twamaya kaitsi humasiwani ukana waminifu ndawene mwananyu hokaitsi humasiwani rirangu ya ukaya wenjar mwao ngwajihundao shiba yani ngwajihundao rumwezi la juli za moroni himahadisi kaurifanya bazimani mwananyasi natuk muzawar wajau rihisi ya ukaya ya tunda ya hunde bahati ya tunjia iho la joli ya moroni sha ngutsaho
ngarjo hamba japawa ili hautawa ya tazele komio haukaya roho kehula dukani ngaro nao yensi ya Faransa haina usiku uongozi wa siasa wa Komoro walo kinyume mwezi ya Colonel Azali Assoumani ngwendao na unjia harmensi ya Faransa ngayo hangayo mwisizoni banu rieshi ya ukaya tosha johari ha wasuli hunula Faransani tosha johari kao hakamengoni mwandu kao ngwatsaha wao kiasa utosha nezi ya Colonel Azali Assoumani ebonge yabori hisa sonti pia ila hawa ikao de jundao zinyakati zinu iho Komor khaswa darma mjwaizi wa Moroni uwasuli mtamlu nana fomboni wangalizi harmwe nambari hatu ijao holiho ngamhisio yakaya hiho masiwani kabati waminifu kabati twamaya koshendao ngaruba mnyezi mgore hunde unjwa maelezo haruma owajao haukaya izo lizari kalantiza izo lizari sabiki rimjuzeni hangayo ngaye jirio hiho masiwani hata pakanda ya ngarjona na hanza rabbalamina